তুই আর যাচ্ছ কায়ারি করবি বাবু দেখনি আমার ঘর মধুয়া পঞ্চায়েতের গো জনি বাটলে আইছি বাবু মারবা পিটবা অপরাকা কেড়কি গেল মারছি একা বাবু মারছি একা দেখনি গোড়া তোর পুলাই দেলানি ওইটা ফুলমতি তুমি জমার টেনশন নিও না আও চেয়ার ফুললে চেয়ার মোটা আসো তোমার ডিসাইড থাই যাবে না কেতে বাবু মুই তোমার কথা কইবি বলতে আইনি হ্যাঁ কোন কথা কইবা মুই চেরু কাছে না রে বাবু সব লোকে তো ইন্দিরাবাস ঘর পেনশন রেশন কার্ড সব দেলাসনি আইটা কাছে মুই মিশা আইনি বাবু তোমাকে এইটা কোন কথা কি হো নাই বাবু এটা না সরকার নাই মত মুনুস লাগাই দেবা হ্যাঁ ঠিক আছে এটা কোন কথা नमस्कार तू काय आहे ना नमस्कार होय रे शेरगो हा कोण ऑफिसर तू मैं ट्रेन मुळे আসছো ट्रेन बळे ना सिमी काय टाकाय ते दोघायचे आहे ना আস্তে আস্তে শুনুন কাইটা আইগা আমার ঠিক না ডাইরেক্ট অফিসার को डायरेक्ट टेम्परेचर वांगे दे मोर गाड़ी ते बेरक नहीं आई है ठीक 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 बेरक पहले ला আছে हां कौन पाया तो ठीक है मोर माजी सं कायटा चमे चमे कुटर पाटर खाता बाता आहे तेरा কাইটা ফুটা কাটলি भीतर सुख नाही तो এ মোটে কি কাই কথা কলি রে কুকুর ए कुत्री तू गायला त्या পিটি পিটি কাই কাছে তো কোজি আইলি हां तो के कोतला काय लियाती কাইটা তো আইলি मुई सरपंच लगाय लियाती তুই কাই কাছে আইলি মুই আইলে সরপঞ্চ লোকে मोर काम काते मुई যা आहे তুই কোনটি কি বুঝালে तुई कोणती ती उचल जार माई कुत्री आ आई गया हां कौन आला थे तुमके आंडी चिंती के जीतैलाई हैं आमे पुचेर गुरेली बोलते तोमर आंडी फुटी जीवार बेल नरेला ठीक কথা কও हैं ঠিক কথা आंडी ताने वोट देई आमे जीतैलु कि नहीं आंडी चिंता ठीक ठीक सेटा काजे कोइली नी मुई गट पाता कोइबी तुमके हां कौन पाया चाहो तो शेरगो मोके माई जी वोट लेके दिया কাইটা বলি ये माई जी संग मुई रोई नो पारे आई এ বাবু তার কথা নাই বুঝা মোর কথা माई जी वोट लेके মই তো दिया আগে রিপোর্ট দে हां हां তুমি ঠিক চুপ হইরো তোমার পাই ডিসাইড শুনি করি নিবি আর বুঝলি ओटा पाई तो कोइली नी বাবা যদি ন করলাস বলে কোন লগেলে মাঝি পারন কোট কল দিয়া মার নাই হ্যাঁ মাতা রে কথা কুত্রি দিলে, সঙ্গ এ মিলাই না কুকুর বাজা কাই এ মতে না এই দাঁড়ি টুন্ডা করছো তুমি চুপ হইরো কেটা পুনি মাইজি দেখ हां ठीक আছে নাই। তুমি চুপ চুপ হইরো যাত নাই দিতে যাতে নাই বুঝ মোকে কাটা বলনি মোকে কাটা রিচার্জ করে দুবার এক বল বললো মোকে টেম্পোর লাগাইলিস নি আনিয়া हां ठीक হ্যাঁ এই মোটি কি আটেম নাকা কাইলা রে কাইলা লাগি দেখু লাগবো লাগো রে মোটি লাগবো কি রে আইনা তোকে রকম আল্লাহ আরে চুপ হইবো रो 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 আরে মোটি ওই চলগো তুমি ঠিক চুপ হইরো হ্যাঁ এই পার্টি টুন্ডা করছো আর মাঝি সঙ্গে ন পারি আই हां ঠিক আছে মোকে সঙ্গে সঙ্গে মাঝি ওট লাগাই দিয়া हां ठीक আছে तू करो মাই বলিয়া লেগে কালি সমান 10টা বেজে যাবে করে আইলি অফিসে কোনো কাম নেই তোর করে নাতি हां চল এবে লেখাইতে মনুষ তুই লেখা রে মার তোর মোর করে আ তোর আয়া যা যা তুই हां चल चल চলি চাটু বলি না 10টা বেজে আসবে हां तो पक्का 10टा বেজে আসবে টাইম দেখলে আসবে না हां ঠিক আছে যাও हां ঠিক 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 যাও একে সেবাতে করে কোটাই দিয়া মোর তোর ন আসলি ঠিক 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 যাও আইলা না বুলকা हां ঠিক আছে রে যাও কাতে কমন हां যাও 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 দেখলা সরপঞ্চ বাবু সেন্তিয়া কা মত গাই করে আইছি আর মোর উপরে লাগছি দেখলাস কাই हां ঠিক আছে তুমি যাও খালি 10টা বেজে আসো দিন নাই সরপঞ্চ বাবু মোর জতে মনুষ না লেখাই দেবা এই ওর কি তার মুনা যাই তোমার গরিয়া করবি জতে মোকে লেখাই দেলে ওর দিয়া কাজি কি বাবু हां ঠিক আছে তো আগে অফিসে আগে বসি কিনা থ হেলা मैं অফিসের বেশি কাম আছে ভিতরে ঢুক যাও চল এ সরপঞ্চ বাবু দেখ নাই বুলবা हां ঠিক 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 যাও যাও মোকে লেখাই দিয়া মোকে লেখাই দাও এই মনুষ তো কট के নাই পারি हां ঠিক আছে যাও জতে ওর বেলা কেতে জিনিস লেখাই দেবা চাট মিললানি তোমার তো বাবু এসি আছে মোর কাজ বলি কাইটা না এলানি কি হবো নিশ্চয় হবো যাও দেখা মই কলিং দেবে हां ঠিক নাই আছে পাস রাজু नमस्कार जाओ जाओ সর্ব বাবু
मिलो न तुम हमको मिलो न तुम हमको बड़े नसीबों में देख लिया तुम हमको मदो दुकानों में फुलमती कोड़ा चलो तू की चेरगु बाबू ये माँ कोड़ा चलो तू की मिचिया हाँ लो मुझ तो चीन के नाई पार लीटर में हम तो चेरगु है बोलते रही हाँ ये मी कोड़ा चलो कुआरे बोले आधे काय मिठो बाबू हम घर मोदू आ जाना काय आ जान खिड़की त्याल मोदू है कि राइज बाबू मार पीट बिया का देखनी केंता बारी पकाइला चाइटा कोनो मुई आसरी सरपंच बाबू लगे आलो ए फुलमती तोते केते बुझेलिलो तोते केते मना कली हैं तू ताकू बाहोना ले तू कोन मो कथा सुनिलु हैं ये बाबू काटार कोई भी था तोर पाई वो तो जूरी जूरी मोरी जाते रही मोर बुआ सोनो हां ये मोजो बनता कोन वाले किंदर ते आइला मोर बुआ मोज कोई करी आलो ए कथा आगुर भाबी थिला ना हैं तेबे भाबिली कोन हो काटा करबी आया बुआर कोताक दौरली और तो मोजुआ काचे आइली से चेरगु तते कोन करछ काटा करदी बाबू देखनी मारी पकाइला आते गोल मुए दे को पकड़े मारथिला ये जे बाबू देखी देखा तो मिली जाए देखा ये दे नहीं चुआदा सुटी मार पुली गोला आते बाबू आ पूजा कर मार और ये दे हटा लगे हट ए बा कपड़ा बोल दुखलानी बाबू हां ये दे बाबू देखने आ रही है दे हां और बुक ढूंढे यार मारलानी ये तो ये बाबू ये छातीटा फूल जाय छे हां गाय बहुत जोर मारी बाबू जंतन लगे पेटी पकाइलानी हां अपरा बोल जोरे लानी बाबू मुके बिचारा जरा होची हां गुटे काम करिवो काय काम बाबू हैं काय काम करबी जरा होची तो हां तू टेंशन ना मु तोते किछि पैसा पत्र देबी मेडिकल को पळिबी काटा पैसा दिलो पैसा देबा मेडिकल को दिबो करते खाइबी हैं करते खाइबी केते बेले आसबो हां संध्या 6टा बेले आसबो क्या संध्या 6टा बेले संध्या 6टा बेले खाइबी मु तोते पैसा देबी पैसा देबास काय हां आसिब तो खाइबी आसिब गेंती मारो नाइबी सर मिचुआ विद्यारा तोर रान में आइबी बोलबी काय हां ताहेले आसिबो संध्या 6टा संध्या 6टा बेले ठीक काय टाइम रे आसिबो मु घरे थिबी हला ए बोलिन तेबे मुई हां आई आइजा काय संध्या बेला के संध्या 6टा भूलिउ नेला आइबी आसिबो त ल आइबी बोलली काय आइबो हां संध्या 6टा टाइम ला मने रखिथुलो बोली बोली ना बोलती आइबी हां मी बोलली तेबे पैसा देबी संध्या 6टा बेले आइबो त आइबो देखो बोली दिउ नेला संध्या 6टा टाइम रहिला देख नाइ बोल की बाबू आइबी का संध्या लाके आइबो देखा घरे रुआ मो घरे नै बोलो कर दिबी नै हां मैं तू बोली आसिबो तेबे माने मो घरे ही रहिबी हला बोली ने हां जा संध्या 6टा लो संध्या 6टा बेले आसिबो संध्या 6टा बेले आसिबा